guys what happens if you keep the baby and what will happen depending on what inquiry you have and what's your situation and your partner's situation. Oke, teman. However, in reality, that's a possible option as we all know. In reality, sometimes the pill fails, right? Sometimes it's already too late when you discover. So here I would like to present to you guys what happens if you keep the baby and what will happen depending on what inquiry you have and what's your situation and your partner's situation. Oke, teman-teman, bahkan mengambil pil pun pilnya bisa gagal ya. Jadi kita akan ada beberapa pilihan di Hong Kong. Kami akan bicara bagaimana apa kemungkinan atau konsekuensi jika memilih mempertahankan bayi atau jika memutuskan kehamilan. Okay, so after you got pregnant, you have to do prenatal checkups, right? So for the first two groups, you have Mrs. Lee, who is a very supportive employer. You still have your job, you still have your Hong Kong ID, so you can go to public hospital and do the checkup at a very affordable price. Mrs. Leon. However, for the groups at the back, who have Mrs. Chen, who is pretty mean, Yeah, mean. and terminated you unlawfully, and the situation may be more difficult. Oke, teman-teman, untuk mereka yang mendapatkan majikan yang seperti Mrs. Lee, mereka masih memiliki pekerjaan, bisa melakukan check up kehamilan. Tetapi bagi mereka yang majikannya adalah Mrs. Chen, memutuskan secara ilegal, tidak sesuai hukum, dan mendorong agar pekerjanya segera pergi dari rumah, mungkin ini agak sulit ya. Jadi ada dua situasi yang berbeda. Okay, so for those who still have Hong Kong ID, we call them eligible person for the public health service. For those who already lost their job and lost their visa, they're not eligible for public health care at that price. Nah, teman-teman, kata kuncinya adalah eligible person. Ketika pekerjaannya masih jalan, visa masih dipegang, maka mereka bisa membayar seperti semua orang di Hong Kong. Tetapi mereka yang memutuskan kontrak, walaupun itu bukan salah mereka, mereka tidak akan bisa, mereka tidak disebut eligible person. Jadi mereka harus membayar rumah sakit dengan harga yang tidak sama seperti orang kebanyakan yang bisa sangat mahal. Okay, so even though we know that prenatal checkups are important, some of our clients did manage to go through the process without prenatal checkups or go with other ways to deal with it. But the bigger problem comes when you have to deliver in a hospital. So for those who have Hong Kong ID, do you know how much it costs you to deliver in the public hospital? No. And for those who don't, how much it costs? Nah, teman-teman, kami ingin membagikan banyak klien kami yang tidak melakukan check up sama sekali selama kehamilannya dan pada akhirnya melahirkan. Dan ketika melahirkan di sini masalah bisa muncul. Bagi mereka yang masih memiliki visa atau Hong Kong ID-nya masih berlaku, berapa harga untuk melahirkan di rumah sakit, dan bagi mereka yang tanpa visa dan Hong Kong ID-nya tidak berlaku, berapa harga untuk melahirkan atau persalinan di rumah sakit? Ada yang bisa? Any? May I invite you to take out your phone and search? Teman-teman boleh cari nggak? Phone and search. Ya. Search for eligible person and not eligible person. What's the cost per delivery? Jadi kata kuncinya teman-teman, eligible person dan non-eligible person. Shirley? One hospital to another hospital, if it's private or if it's a public Public, hospital. public. Let's talk about public hospital only. Jadi hanya rumah sakit umum ya. You can search hospital authority charge and then you find a table
schedule of all the fees on the official website. Jadi pakai hospital authority ya non, ada tabelnya dan itu yang official. Non-eligible, for non-eligible, eligible and then not eligible. A hospital fee that is 100 per day. You don't have to pay extra. for Oke. delivery. Berarti tadi yang disampaikan di itu per hari. Jadi tinggal berapa lama di rumah sakitnya. Jadi for eligible, it will be depend on usually when giving birth. I think Lorna can give more insight on this. The average time for client 2 to 3 days if it's normal, 2 days if it is normal, and then you times 2 times 120. Jadi untuk yang eligible ya teman-teman tergantung tinggal di rumah sakitnya berapa lama. Biasanya kalau normal tidak ada masalah lain 2 hari paling lama. Jadi tinggal 2 kali 120, misalnya 2 hari. Bagi mereka yang memiliki masalah, mungkin masih tinggal 5 hari. Kita pernah punya klien yang tinggal 5 hari, kalikan 120 kali 5. Itu biaya rumah sakitnya untuk eligible person. How about not eligible? Bagaimana? Eligible fees and charges. 1 to 30 Hong Kong dollar. Okay, for that. 1,440. Jawabannya adalah 90.000. If you don't have Hong Kong ID, this is what is for postpaid, right? You cannot book if you don't have Hong Kong ID. So you have to go for this one. Okay, so here's your bill. 90,000. She just asked how if a mother who is eligible needs to stay more than 3 days, 2 nights. Usually will be paying extra. Assistance. Okay, so apparently none of us can pay that. We don't have that money. So what are we going to do now? So for some of our clients who overstay their visa, they apply for USF, which is Unified Screening Mechanism for non-refoulement protection. Okay, and then the keyword is overstay. The second keyword is apply for USF. It means surrender your passport. Nah, teman-teman, kebanyakan teman-teman kita dan tentu saja klien terkadang tidak bisa bayar segitu ya, 90.000 satu paket. Maka apa yang mereka lakukan? Beberapa klien kita mengapply USM, Unified Screening Mechanism, overstay dan perlu menyerahkan paspor. Ingat ini tidak bisa balik ya, tidak bisa kembali ke tidak overstay dan tidak bisa kembali ke status normal. So, in fact, this is not intended to be used for our client situation. For example, it is used for those who have political asylum, who face torture at their home country so that they cannot come back. So for our clients, according to their definition, in most cases we do not fit in. Oke, teman-teman, masalahnya USN sebenarnya tidak ditujukan untuk klien seperti klien kita. Itu seharusnya tujuan dari USN adalah untuk menginvestigasi dan membantu mereka yang merupakan pencari suaka dari penganiayaan, dari atau politik. Jadi kebanyakan klien kita walaupun mereka sebenarnya tidak mendapatkan status resmi itu. So for that reason, Active Pathfinder does not encourage our clients to apply for this, and this is not intended for us. But if clients want, we don't stop them from doing that. Oke, ingat 90.000 dan ingat bahwa ini tidak ditujukan untuk klien Pathfinder. Jadi untuk Pathfinders, keputusan Pathfinders adalah tidak mendorong pekerja rumah tangga migran yang sudah overstay untuk mengapply USN. Tetapi jika mereka mau, Pathfinders tidak juga akan menghambat mereka.
apply to USM, then they're eligible for ISS, what we often call it, International Social Service, and they're eligible for these assistance from ISS. Dan kenapa banyak walaupun tidak disarankan mengapply? Jika mereka mengapply USM, mereka eligible untuk berpartisipasi di bawah programnya ISS, dan ini yang bisa mereka terima. Kalau teman-teman perhatikan, makanan, akomodasi, listrik, listrik, gas dan lain-lain, tunjangan transportasi, dan juga layanan lainnya. Additionally, they are eligible for a medical waiver, which means that they have to bill first, and then they can apply. And they can apply for that bill to be waived so that they don't have to pay for it. Nah, mereka juga yang punya ini eligible untuk mendapatkan yang disebut dengan medical waiver. Itu semacam penghapusan pembayaran biaya. Jadi mereka bisa meminta agar mereka tidak harus membayar biaya persalinan, contohnya. Okay, so now we see the medical situation of them. We see how they get food. Last thing is, what is the visa status of the children if they are born in Hong Kong? For those who have joined our client support previously, we explain this. Nah, teman-teman, kita bagian terakhir kita akan bicara tentang status anak-anak yang lahir dari para pekerja migran yang ada di Hong Kong. Bagi mereka yang sudah ikut client support, kita sudah belajar dan nanti sudah dijelaskan. So please spend 2 minutes within your group and then to discuss and tell us what is the visa status of the children. And remember that even though I said this man might not be willing to put his name on the birth certificate, you might talk him into it. So it's up to you to imagine what exactly the situation is, and please tell us, in that case, what is the visa status of the children. 2 minutes. Oke teman-teman, 2 menit lanjut dengan rekannya tadi dan keputusan yang diambilnya, dan sekalipun ditulis bahwa laki-laki ini kasih namanya untuk anak ini, teman-teman akan mengajaknya ngomong atau melakukan apa untuk meyakinkannya. Jadi berdasarkan keputusan itu tolong diputuskan status bayi kira-kira status bayinya Putri dan Indah kira-kira apa jika dia mempertahankan kehamilan. Kami nih Jan. Umalis na. Ano kaya ang decision ni Angel? Malay mo may pamilya yan siya. Kaya ayaw na niya, 'di ba, na magpa-contact kasi may pamilya yan, may mga anak. Oo. Salbahe si ano. Hindi, pag magbigay na ng pera tapos ayaw na magpa-contact, 'di ba? Oo, si Angel. Hindi, sharing lang naman na ideas. Ini status bayinya. Oke, tadi Putri kenalan dengan Dwi yang berstatus sebagai kelompok permanent resident. Jadi ini ceritanya adalah jika melanjutkan kehamilan dan anaknya lahir, otomatis ini tergantung bagaimana tanggung jawab bapaknya. Apakah nama bapaknya itu mau disertakan di sertifikat atau sertifikat itu Memutuskan seperti apa akhirnya dan tentukan status. iya, maksudnya bisa tadi melihat bagaimana link itu kan Based dun sa sinabi niya ano dyan, narinig natin sa kanya. harusnya linknya mau tanggung jawab dan otomatis kalau link mau tanggung jawab Sa mga expert, tapos sa mga namanya bapaknya itu mau dicantumkan di sertifikat dan otomatis imigrasi agar nanti bisa lebih dari orang tuanya itu malah Nag-share lang ako ng With the background of Putri decided to continue her pregnancy Kaya niya yan. and then Lumabas na give birth to the baby
and Lee is the permanent resident. And then in our case, Lee end up willing at least for his name to be put on the birth certificate. And if that's the case, the baby status will be permanent resident because that is the best immigration law about between mother and the father. And in this case, the husband end up willing to put his name, permanent resident. The child, the baby is permanent resident. Okay, so that's the case. If both parents' names are on the birth certificate, the children will follow the better migration visa status will be either the father or the mother. So in their case, Si ate if the yung permanent resident parang nakilala na sa Pathfinders na sabi ko kayo na. the child can get home. Oke teman-teman, jadi untuk kelompok ini, jika bapak dan ibu memiliki status imigrasi, biasanya yang akan dipilih adalah status imigrasi yang paling memuaskan. Dan dalam hal ini, bapak bayi adalah permanent resident dan namanya ada di birth certificate, maka anaknya permanent resident. Okay. In our situation, we cannot find a boyfriend because his gun is lost in the airport. So basically, the boat is okay, but the situation of the child here will depend on my visa. So there's nothing to argue with this. It's dependent on mine because the guy is not present. Oke, menurut Jeremy, Pareho karena tayo. akhirnya lenyap dan hilang dalam kasus mereka, maka walaupun majikannya lumayan suportif, maka bayi itu mengikuti hanya bisa mengikuti status imigrasi ibunya. Jadi dia dependent dari ibunya. So in this case, the mother disappeared. So if the child's visa status will follow the mother. So if the mother is still a minor domestic worker, the child can also have a visa status depending on the mother's minor domestic worker. Oke, jadi teman-teman, karena ibunya adalah pekerja rumah tangga migran, maka anaknya menjadi dependent pekerja rumah tangga migran, dependent. Saya tidak bilang visanya pekerja rumah tangga migran, dan bisa tinggal sesuai dengan visa ibunya. Bisa tinggal di Hong Kong sesuai dengan Let's see the other person. Kasusnya Indah, dia kan tadi sudah mengambil keputusan bahwa dia akan melanjutkan karirnya sebagai seorang OHC di Hong Kong. Dikarenakan Maya ini sudah tidak bertanggung jawab, sudah pasangan, sudah melambaikan tangannya. Jadi semua keputusan dilakukan oleh Indah sendiri, sehingga Indah memutuskan untuk melahirkan anaknya, tidak peduli bagaimana statusnya anak ini. Dikarenakan tadi ya ayahnya yang hanya seorang visitor, kemudian Indah sendiri juga statusnya sebagai overstay. Jadi dia berusaha untuk berjuang dengan bekerja secara ilegal untuk menghidupi anaknya dengan status yang tidak pasti, antara ibu dan anak juga statusnya tidak pasti, tidak memiliki identitas seperti itu. The problem is the father, even if the father say the father only visitors in Hong Kong, but then his father is gone away. So and remember, Ina decided to overstay, so he doesn't have any immigration status, and then he probably work illegally just to be able to or to help the child, but then the child also same with the mother. No immigration status. Yeah, so in this case, basically no Hong Kong PR and cannot stay in Hong Kong legally. Jadi teman-teman artinya tidak punya pendudukan Hong Kong dan sebenarnya tidak bisa tinggal di Hong Kong secara legal, bayinya juga tidak bisa tinggal di Hong Kong secara legal. Ini memang dalam materi ini sendiri. Ano daw? Marami namang organization na pwede Yeah, because our sharing here is we aborted the baby, but just in case the baby got born here, it depends
the mother still have the working visa here, then the baby can hold a dependent visa. That's all we can share. Jadi untuk grup ini, jika dia melanjutkan kehamilannya dan kita bahwa dia masih punya visanya, maka bayi ini akan menjadi ibunya yang imported. Hindi, nag-ano na siya eh. Marami siya pinuntahan eh. Di ba? So maraming advice. Di sini karena di sini dianggap telah bilang dan tidak mau jawab dan reaksi majikan ingin menuntut putri untuk memutuskan maaf. Jadi status putri di sini yaitu dua antara tinggal di sini menjadi orang stay dan pulang ke Indonesia. Dan jika pulang ke Indonesia dia mempertahankan bayinya, tapi dia di Indonesia juga mempunyai suami. Dan jika dia di sini orang stay, maka status bayi itu akan menjadi orang stay seperti ibunya. Jadi tidak memiliki status Sila, ini di sana eh. Sila, permanent resident. yan, sila. Kahit wala na. For Putri, because the children also go away, and then she was she live in Royal house. She has two choice, right? Going back home and then bringing her child. But the problem is she got two children, and then she got children and husband. So there's no other choice. Continue staying in home with the baby, and then the baby and her overstay. So no immigration status. Excuse me. Very good. Angel was terminated by her employer, but Angel doesn't want to go home because she doesn't want to go home as a failure because she's already pregnant and no more father anymore. Yeah. Because the father doesn't want to acknowledge the baby. And then she asked for help from her friend, and because she already terminated, and then there's only 14 days to stay. She used that time, the days to apply for a residence visa. So the visa of the baby, if she will deliver the baby here, will depend on mother because she doesn't have an employment visa, only a residence visa. She asked for help from any NGO. NGOs, yeah. Okay. She researched. Angel mau mencari bantuan NGO, tetapi dia hanya punya 14 hari setelah visanya, bukan? Nah, selama itu dia mengapply USM dan mendapatkan yang disebut dengan recognizance Take paper. action. Dan ketika anaknya lahir, tentu anak itu mengikuti status ibunya, bukan? Jadi, ya recognizance paper lagi-lagi tidak memiliki hak kependudukan dan bisa sewaktu-waktu dikeluarkan dari rumah. So actually what Lovely just said is that to apply for recognizance paper, but you said visa, right? Just to clarify that recognizance paper is not a visa. It's not a valid Hong Kong ID. So with that, you don't know how long you can stay in Hong Kong, Yeah. and you don't know when they will just send you back. Oke, teman-teman, ini juga ada kesalahpahaman. Banyak orang yang mengapply recognizance paper. Recognizance paper itu apa sih? Kasi hindi pa natin malalaman kung ano yung immigration. Hong Kong ID bukan visa dan tidak ada hubungannya dengan visa. Artinya sebenarnya tinggal tanpa visa dan sewaktu-waktu bisa dikeluarkan. Bisa Sa immigration. Okay, so in most cases, we end up going home, except for these who got Hong Kong PR. Approve, oo. Even if you decide to just fly home before Pero at least she's taking you have actions. a lot of things Yung mga to do. gagawin You are is going to pay the flight hinihinay tickets for niya. your children. Kasi may 14 days. And for those who are on in Korean Center, we have someone who said they want to file a claim against the employer. So during the claim, you can have a visitor visa, but you have to pay for it to extend your visitor visa, and during that period you cannot work, and your children will be dependent on you. So we have a lot more problems than just the visa to deal with. And even if in this group, we talk the father into putting his name on the birth certificate and the child get Hong Kong PR. So the mother didn't get it. So who will take care of the child? Where the child is staying? Oke. Nah, teman-teman, kita tadi hanya ngomong tentang visa.
atau tidak tinggal di sini tanpa status imigrasi. Tetapi bahkan seperti yang beruntung menjadi permanent resident, siapa yang menjaga bayinya? Belum tentu ayahnya ada, karena ibunya bukan permanent resident, bukan? Jadi ada banyak pertanyaan tentang, katakanlah menuntut majikan ketika sedang hamil. Menuntut majikan berarti membayar visa visitor dan juga tidak gajian selama menuntut, dan anak bergantung kepada dia. Ini juga menjadi tantangan kan ya. Jadi banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika berkaitan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Kita hanya menyentuh sedikit. So in most of the cases, no matter you still have visa or you don't have visa anymore, you end up going home. And even if you're at home, there are further problems because you have no job anymore and you bring a child back home. So it is found that most of the migrant mothers who bring their children home, they have to start working again overseas. And this is what is called a migratory circle of employment, because they need to work again to make up for the economic loss for the family and also for, in some culture, the shame they bring to the family. Nah, bahkan mereka yang memutuskan untuk kembali ke rumah, tadi kita sudah sebutkan, teman-teman, reaksi masyarakat Hindi siya magiging ashamed. rasa malu di tengah-tengah masyarakat itu bukan hanya kehilangan pekerjaan, tidak memiliki uang, kehilangan penghasilan, tetapi juga rasa malu. Single siya, siya Nah, biasanya terjadi adalah Oo, tama. Jadi apa ini? Lingkaran Ayos ka lang ng kembali berulang. Karena sekarang tidak rasa malu, kehilangan tingkat. Bagaimana caranya? Naglalaki. Malay mo, isang milyon. Oo, malay mo malaki. Oo, tama. So now the story finally ended, and from the story we see that how important it is for them to make their decision making from consent. Kaya no-worries And on top of Oo, that, ito. it is how No-worries important you guys are to them to Huwag mo nang problemahin enable yung them and sarili mo. empower them to make their own decisions. Important. Nah, teman-teman, hari ini sesi kita akan berakhir. Bahkan dari pengalaman ini aja, teman-teman bisa merasakan betapa pentingnya membuat keputusan, berapa banyak tantangan dalam membuat keputusan ketika seseorang atau teman-teman pekerja rumah tangga migran hamil dan melahirkan di Hong Kong. Dan teman-teman sekarang tahu fungsi penting teman-teman untuk membantu teman-teman yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan ini mendapatkan informasi agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. So, but the good news is, with Pathfinder's intervention in the past years and with your help as a bridge between us and the community, we actually see more and more people coming to us at the early stage of their pregnancy or still with migrant domestic worker visa who are not overstayers. So this is very great improvement that we observe in our experience. Di tengah-tengah keadaan yang menantang ini adalah harus melihat tren atau kecenderungan, dan karena usaha teman-teman, kita melihat lebih banyak klien yang datang menemui kita atau meminta tolong di awal kehamilan. Jadi mereka masih punya visa, mereka masih punya pekerjaan. Kasi malalaman yan eh. Kami melihat ini sebagai tanda yang baik, dan semoga kita bisa mendorong yang ke arah yang jauh lebih baik. Okay, so that's the end of the role play and how we Wala, okay na naman siya. Matalino kasi siya. Kaya ginawa natin matalino at saka Let's just give each other a round of applause. I think this was a very successful way of really envisioning what migrant workers go through when they go through an unplanned pregnancy here in Hong Kong. Jadi semoga ini setidak-tidaknya memberi kita insight atau semacam gambaran ya teman-teman, apa yang terjadi dengan klien atau apa yang terjadi dengan pekerja rumah tangga ketika mereka mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. So as we've observed, there's a lot of cultural, religious,
religious barriers that we have to think about that migrant workers have as their background. So that's why we are hoping that My Path, My Choices can be a way to be more cultural sensitive to what our other migrant workers go through, so that during outreach we can also be the same, also sensitive to their needs and to their background. Oke teman-teman, tadi banyak kita dengar ada hambatan-hambatan budaya, Sobrang di atas hambatan pekerjaan dan sisa, juga hambatan ya, tantangan dengan latar belakang agama, budaya dan segala macam. Nah, semoga ini bisa membantu kita lebih sensitif ketika kita outreach untuk juga peka dan memperhatikan bahwa teman-teman yang mengalami keadaan di luar rencana ini tidak memiliki latar belakangnya. So as a final reflection, we invite everyone to think about these two words, body autonomy and women empowerment. We can think about body autonomy, about how difficult it is for some women sometimes to say no when meeting a man and a Yes. relationship. How difficult it is to go through and use contraceptives. And with women empowerment, how do we empower our community in order to break these barriers so that we can start planning for our own future? Teman-teman, kita akan menutup dengan diskusi pendek. Silakan di grup membicarakan tentang otonomi tubuh dan pemberdayaan perempuan. Otonomi tubuh coba dipikirkan, banyak sekali perempuan yang tidak bisa mengatakan tidak kepada pasangannya ketika mereka meminta dan mereka meminta, atau kadang-kadang mereka tidak bisa memutuskan bahkan untuk menggunakan kontrasepsi misalnya. Untuk pemberdayaan perempuan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan perempuan di dalam komunitas? Okay, so here are some questions just for thought. Maybe you can think about it in your own communities. You can start discussions on your own. What are some cultural or religious barriers to asserting women's rights? Oke, teman-teman, yang ini adalah semacam tugas pribadi yang dilakukan sambil mungkin meminta pikiran dengan teman-teman di luar sana. Ini hanya untuk dipikirkan apa saja hambatan yang berkaitan dengan budaya dan agama dalam penegasan hak perempuan. Ini bukan diskusi kelompok ya, yang diskusi kelompok yang tadi, otonomi tubuh dan pemberdayaan perempuan. Yang ini dipikirkan. So how comfortable are you when talking about sexual and reproductive health education during outreach? Are you comfortable talking about contraceptives, about different pregnancy options, and how do we become more sensitive when we talk about this? Teman-teman, pertanyaan kedua yang dipikirkan untuk di rumah, seberapa nyamankah Anda berbicara tentang kesehatan seksual dan reproduksi pada saat melakukan outreach? Nyaman nggak ngomong tentang kehamilan? Tidak direncanakan. Nyaman nggak ngomong tentang kontrasepsi atau tentang kesehatan seksual dan reproduksi yang lanjut? Ini untuk dipikirkan sendiri. And the biggest question at the end of the day for Pathfinders is, what are some solutions to prevent unplanned pregnancy? Dan tentu saja ini pertanyaan besar Pathfinders dan pertanyaan besar kita semua. Pendekatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan? Okay, so these are all the questions that we asked. Feel free to continue the discussion after the session or within your own friend group, your circle, so that we can get this kind of discussion going in the community. Nah, teman-teman, tujuan dari sesi ini adalah juga supaya diskusi kita mulai dan berlanjut. Ini pertanyaan yang bisa dipikirkan secara pribadi atau didiskusikan dengan teman-teman yang rasanya teman-teman ingin berdiskusi, sehingga pemikiran dan diskusi tentang topik ini berlanjut. Okay, so yeah, so just to conclude, because we're running out of time, supposedly we'll discuss as a group, but we really want to know what you guys think about My Path, My Choices and how you feel this program can be improved. So yeah, can we have a few minutes just for our evaluation, please? Yes. So this is our evaluation form. We will send the link in our group right now, but also you can scan this code. Just let me know if anyone cannot receive it. Teman-teman, ini sesi Sa pertama ano? kita. Ilalagay naman yan sa- evaluasi dan umpan baliknya. Tidak semua akan menggunakan format yang sama seperti hari ini. Bentuk sesi berikutnya mungkin sedikit berbeda dari hari ini, tetapi kami memerlukan umpan balik
teman-teman tentang yang hari ini. Bagaimana kita bisa meningkatkannya? May time na ba? My financial choice. Can we share that the participants feedback also will also help us to kind of not decide, but maybe we shape the format and everything about MC, right? Ya, jadi teman-teman, feedback teman-teman juga mungkin akan mempengaruhi metode kami, format kami. Just a heads up for the second last question. We are hoping in the future, our vision is that MPMC will invite some of you to lead these kind of workshops instead of us. Oke, teman-teman perhatikan pertanyaan yang kedua sebelum terakhir. Apakah pelatihan ini merupakan ruang yang baik bagi Anda untuk memimpin pelatihan dan berkolaborasi dengan pembicara tamu di masa depan? Salah satu tujuan dari program ini adalah teman-teman akan memimpin sesi seperti ini dengan pembicara tamu. So if you have any ideas about workshops or topics that you yourself want to lead or you want to be a part of, you can also leave it in the comments and then we can plan together and you all will be the guest speakers as well. Nah, teman-teman, jika ada topik yang berkaitan dengan rasanya berkaitan dengan my choice, bisa ditinggalkan di komen sehingga nanti kami bisa menghubungi teman-teman membangun bersama idenya dan teman-teman akan menjadi pembicara tamu. I will always be there for you if you just let me be.